nisam ovde zbog turizma. Došao sam da istražim fenomene i prikažem realan život Meksikanaca. Hola, buenas tardes! Serbia! Welcome to Mexico. Maybe. Wokic Kelenjum. Hum. Hunapu. Thank you, my friend. Jedna od najšokantnijih i najzanimljivijih činjenica o Mexico City-u je da svake godine tone po 40 cm. Šiba ovdje net. Svaka čast. This is Mexico prehispanico. Andrej Maričić, YouTube, Instagram. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. Meksiko je najposećenija turistička destinacija u Latinskoj Americi i treća u svetskim okvirima, što dovoljno govori o kakvoj zemlji se radi. Međutim, nisam ovde zbog turizma. Došao sam da istražim fenomene i prikažem realan život Meksikanaca, istovremeno vas upoznajući sa prirodnim lepotama koje su gotovo na svakom koraku. Smešten je u južnom delu severnoameričkog kontinenta i sa površinom od 1.965.000 kvadratnih kilometara 14. je po veličini zemlja u svetu. Ujedno i dom za 132 miliona ljudi, od kojih, verovali ili ne, čak 22 miliona živi u glavnom gradu Meksiku. Da ne dođe do zabune, glavni grad nosi isto ime kao i država, iako je puni naziv zemlje Sjedinjene Meksičke države. Samo ime Meksiko potiče iz domorodačkog jezika navatl. Iako se ne može sa sigurnošću utvrditi njegovo značenje, pretpostavlja se da dolazi od reči Mešiko, što je zapravo bila prestonica naroda Mešika, odnosno Azteka. Naziv Meksikanac kao deo etničke grupe ili naroda počeo da se koristi u španskom jeziku tokom kolonijalnog perioda i kontakta Evropljana sa američkim domorodcima. Ali pre tog kontakta, u predkolumbovskoj Americi na teritoriji Meksika živele su mnoge napredne civilizacije, kao što su Olmeci, Tolteci, Teotihuacan, Zapoteci, Maje i Azteci. 1521. Španci na čelu sa Hernanom Cortesom ga osvajaju, donevši sa sobom i boginje, zbog kojih je umrlo nekoliko miliona Azteka. Kao što to uvek biva, kolonizatori prvo što rade kada osvoje teritoriju, počinju sa pljačkom, pre svega prirodnih bogatstava i prebacivanje u maticu, to je Španiju. Zatim nastupa inkvizicija, kako bi se uništile sve domorodačke ideologije i na kraju razvijanje same kolonije, odnosno vicekraljevstva. Zbog toga, današnje stanovništvo Meksika čine uglavnom mestici, nastali mešanjem domorodačkog stanovništva i belaca. Zatim kreoli, koji predstavljaju potomke Španaca rođenih u koloniji i starosedeoci. Naravno, u manjem broju. I svi oni pričaju španski. Samo 5% govori domorodačke izvorne jezike. 300 godina kasnije, Meksiko se oslobađa od kolonijalne vlasti Španaca i stiče nezavisnost. Međutim, godine koje su dolazile bile su burne, pre svega tokom Američko-Meksičkog rata, koji se vodio oko američke države Teksas, koju su Meksikanci smatrali svojom teritorijom. U tom ratu ne samo da su izgubili Teksas, nego i dve nove države, Kaliforniju i Novi Meksiko, za koje su im Amerikanci platili neverovatno mizernih $15 miliona. Pored toga, privreda je bila u krizi, odigrao se i građanski rat, pojavila dva carstva, ali i diktatura koja je 1910. godine dovela do Meksičke revolucije. Do današnjih dana slede periodi političkih previranja, usponi i padovi privrede. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. Kulturno nasleđe Meksika je neverovatno, sa preko 40.000 registrovanih arheoloških lokacija i većina njih potiče iz predkolumbovskog perioda, pre dolaska Španaca. Međutim, istorijskim spomenikom se smatra sve što je izgrađeno između 16. i 19. veka, odnosno sve od dolaska pa do odlaska španske kolonijalne vlasti. I sva arheološka nalazišta i istorijski spomenici smatraju se imovinom meksičke nacije. Kada je hrana u pitanju, meksička kuhinja je poznata širom sveta,
a moj zadatak je da upravo u Meksiku saznam sve o čuvenim jelima i na koji način ih lokalno stanovništvo priprema. Pa se sasvim sigurno u Srbiju vraćam sa kojim kilogramom više, jer teško je odoleti tortiljama, kesadiljama, buritu, takosima i ostalim primamljivim zalogajima. O muzici i plesu ne treba trošiti reči, a upravo me je tradicionalni majanski ples dočekao u istorijskom centru glavnog grada. Na čuvenom sam Zokalu, glavnom gradskom trgu, ispod kojeg se nalazi nekadašnji astečki hram Templo Mayor. Da, dobro ste čuli, nalazi se ispod trga. Naime, nekoliko vekova ranije, hram je bio središte čitavog astečkog carstva, uz dodatnih 45 građevina. Posle španskog osvajanja je zatrpan, a na vrhu je podignut današnji spomenuti gradski trg Zokalo. Zapravo, na mestu današnjeg Mexico City-a bio je Tenochtitlan, glavni grad Astečkog carstva, koji je na vrhuncu moći bio jedan od najvećih gradova sveta i imao preko 200.000 stanovnika. Prva iskopavanja počela su u 19. veku, nastavljena tokom 80-ih, a kao što vidite traju i danas. Neka od najpoznatijih arheoloških blaga mogu se vidjeti na samoj lokaciji, gde je pronađeno preko 7.000 artefakata, od kojih su neki izloženi u obližnjem muzeju, gde je, pogađate, snimanje zabranjeno. Ples nije, pa su čitavim trgom odzvanjali zvuci udaraljki uz neverovatnu energiju končerosa, koji su izazvali divljenje velikog broja, pre svega domaćih turista, jer sam među retkim strancima u Meksiku zbog pandemije izazvane koronavirusom. Iako mnogi misle da su plesači ovde samo radi zabave turista, istina je potpuno drugačija, jer ples ima dugu i bogatu istoriju, koju su kolonijalni hrišćani pokušali da unište. Zato danas Naun i njegovi prijatelji kao direktni potomci Maja veliki deo svoje inspiracije preuzeli su iz drevnih rituala i tradicionalnog plesa, donoseći ga modernoj publici. Prepoznatljivi su po raznovrsnim maskama, perjem i drugim ukrasima za glavu, uz oskudnu garderobu sa živopisnim detaljima i dizajnom, uz nezaobilazne školjke na zglobovima nogu koji im zapravo daju poseban ritam muzici uz koju plešu i nose naziva jajote. Koriste i razne boje na telu, koje predstavljaju Boga ili životinje koje poštuju. Hola, buenas tardes! Siguran sam da ukoliko ste gledali film Apokalipto, vidite koliko sličnosti Naun ima sa većinom likova u priči, koja je smeštena u predkolumbovsku Ameriku tokom opadanja Majanskog carstva. A šta on misli o tome? Maybe. Wokichkelan Wohochkin, Kalontontik Domentik, Utalekin Makolan, Wokichkelan Jun. Sam grad Meksiko bio je centar Astečkog carstva, a Naun predstavlja majanskog ratnika na Astečkoj teritoriji. La representación es un guerrero maya, aquí en estas tierras aztecas, mexicas. Serbia! Welcome to Mexico! Da li su Asteci bili opasni? Bueno, eran una civilización, este imperio. To je bilo veliko i moćno carstvo, koje se širilo po celo Meksiko, pokoravajući ostale domorodačke zajednice. Njihovi ostaci su Teotihuacan i glavni hram. Para las edificaciones de estos grandes lugares, en este caso sería como Teotihuacan, aquí lo que es el Templo Mayor. Kada pričamo o vašem plesu, šta je potrebno naglasiti? The dance and the represent, one dance representing the fire. One example. Jedan ples predstavlja vatru,
Vatra predstavlja sunce. Sun. The sun. Yes. Sol. Yes, el sol. Other things. Atonancing. Ostali su vezani za zemlju i podzemni svet, vetar i kišu. Underworld. Yes. To su 4 glavna elementa koji čine naše plesove. The rain. Da, sve je vezano za prirodu. Tako je. For principal things. Las principales danzas que llevamos a cabo aquí son estas, que representan a los elementos, a la naturaleza. Sam ples je energičan, prepun života, čestih promjena ritmova i ispunjen religioznim značenjem. Međutim, zabava nije glavni cilj, nego odavanje počasti bogovima i formiranje veze sa kosmosom. Instrumenti koje koriste uglavnom su duvački i udarački. A Naun je u znak našeg prijateljstva odlučio da me pročisti. Onako kako su to oduvek radile predkolumbovske civilizacije, uključujući Maje i Azteke. Hi. ¿Quieres pasar a participar en la limpia? Sí, of course. You wanna the clean? Yeah. All right. Everything. Okay. So what is this? Okay, hold this, please. This is pirul. Pirul. Yes. Ujú. This is a special. Es planta aromático. Yes. Sí, claro, por supuesto. Con esto vamos a hacer una limpia, una barrida. El fuego va a representar tu corazón. Corazón. Fuego es corazón. Fuego es el corazón. Va a representar la sangre. This is copal. Ovo je kopal. On predstavlja naše duhove. El copal representa el gran espíritu. Da limpija ili duhovno čišćenje je duboko ukorenjeno u nasljeđe domorodaca, koji su verovali da sve ima svog duha. Danas je još uvek uobičajeno da stariji, posebno u ruralnim ili uglavnom u rođeničkim zajednicama, pribegavaju duhovima i mole za njihovu intervenciju kako bi im pomogli u svakodnevnom životu. Shaman, Nojol, Chiquín, Laquín. I am speaking in Mayan language, okay? Okay. Wokichkelenjum. Wokichkelenjum, kalum kamtik, utelekimakolal, wokichkelenjum. Utelekimakolal, wokichkelenjum, shaman. Utelekimakolal, wokichkelenjum, nohol. Utelekimakolal, wokichkelenjum, chikin. Utelekima kola wokichkelenjum lakin. Hum, hunapu, iksamna, junkin. Open your eyes, please. Hold this. Now, working. Pokida i baci. Like this. Yes, down, please. It's good. Yes, pull here. One. Okay, now please you shower. Your head, your shoulders, Sada se umi, your center, pokvasi kosu i telo. Okay. Now this clean. Sada si skroz čist. Znači očistio si sve što je bilo loše u mom telu. Tako je. Then you know what. Yeah, I feel when you Osjetio sam jako čudnu energiju kada si duvao u školjku puža. body like Yes. from here, from everything just The back and the yeah, and the back just going like
from here. Yes, yes. Nice experience. Yeah, You know? yeah. Thank you, my friend. U Meksiku ovaj paganski ritual rade svi. Siromašni, bogati, oni koji žive na selu ili u gradu. Nema razlike. Kao da nešto krene naopako, odmah trljanje aromatičnim biljem i izbacivanje zlih i neprijateljskih sila iz tela. Uz dim tamjana, sveće i kamenje, što zapravo služi kao oruđe za povezivanje sa majkom zemljom. Također, limpija ne može da se sprovodi bez zvuka bubnjeva ili školjke puževa, koji simbolizuju prirodne elemente. Bienvenidos. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan pueden acercarse con toda confianza? This is Mexico prehispánico. Kaže Naun, dobrodošli u Meksiko pre španskog osvajanja. Međutim, kao što je to bio slučaj sa svim španskim kolonijama u Novom svetu, ni u Meksiku nije bilo drugačije. Dolaskom, Španci su uništili sve što je domorodačko i na njihovim temeljima podigli svoje građevine, koje, pogađate, danas predstavljaju glavna obeležja istorijskih četvrti gradova, dok se starosedelačka zaostavština uglavnom svodi na iskopine ruševina, kao što je to ovdje Aztečki Templo Major. S druge strane, metropolitanska katedrala, koja je sedište katoličke nadbiskupije Meksika, izgrađena je preko stena Aztečkog svetog mesta, zašto je Špancima trebalo 240 godina. Naravno, u njenoj gradnji je korišćen kamen sa drevnih aztečkih građevina. Od brojnih crkava u Meksiko Cityu, ova katedrala je najraskošnija i jedna je od 10 najvećih crkava u celoj Americi, a sadrži najveće orgulje na kontinentu. Nećete ih vidjeti jer snimanje nije dozvoljeno. Samo slika. I to je nešto. Zaostavština Španaca i kulturni centar Meksika Palacio de Bellas Artes sa prepoznatljivom zlatnom kupolom koja je sama po sebi umetničko remek delo. Smeštena u istorijskom centru, Torre Latinoamericana, odnosno latinoamerička kula, čuveni je meksički nebodar. 44 sprata i 166 metara visine i više je nego dovoljno za neverovatan panoramski pogled na megapolis, u kojem, kao što sam na početku spomenuo, živi 22 miliona ljudi, što je, verovali ili ne, više od ukupnog broja stanovnika cele bivše Jugoslavije. On je najmnogoljudniji grad u Severnoj Americi, jedan od najgušće naseljenih na svetu. Jedna od najšokantnijih i najzanimljivijih činjenica u Meksiko Cityu je da svake godine tone po 40 cm, jer je početkom 14. veka izgrađen od strane Azteka na ostrvu jezera. Vremenom kako se grad širio, gradile su se sve veće i teže zgrade i korišćene su podzemne vode za potrebe domaćinstava i industrije, što je izazvalo sušenje korita jezera i pucanje glinenih ploča ispod. Nažalost, većina naučnika smatra da su ove promjene uglavnom nepovratne. Predveče vraćam se na Zokalo, jedan od najvećih gradskih trgova na svetu, koji je ujedno i na UNESCO-ovoj listi svetske kulturne baštine, kako bi prisustvovao čuvenoj ceremoniji skidanja državne zastave. Stigao sam nešto ranije, pa surfujem na talasima meksičkog interneta. Šiba ovdje net, svaka čast. Još jedna zanimljiva stvar kada se nalazite u Meksiko Cityu je da postoje određena mesta u gradu gde postoji besplatan internet i tako mu i glasi naziv. Zove se Internet para todos. Naravno, uvijek koristim ove situacije za self-marketing, zašto da ne. Tako da ako niste, naravno, Andrej Maričić, YouTube, Instagram i kada se nađete u Meksiko Cityu, tražite mjesto da ima Wi-Fi
dobra je konekcija. Stiže i garda, što je znak da će uskoro da skidaju zastavu, što je samo po sebi događaj ne samo za strance, nego i lokalce. Mada ovde pored mene možda ima još par stranaca, zbog korone, ali nećemo o tome. Zastava, La Bandera. Naravno, jedna je od najvećih u celoj zemlji i podižu je svakog jutra u 8, a skidaju u zalazak. Ima 3 boje, zelenu, belu i crvenu, i sve potiče od zastave iz vremena Meksičkog rata za nezavisnost početkom 19. veka. Dosta joj je bilo viorenja danas, a i meni snimanje. Sutra je novi uzbudljivi dan, pa bi valjalo napuniti baterije. Bukvalno, punit ću ih celu noć, a možda i odspavam. Ako mi to dozvoli, neizbežni jet lag. Manga! Trip! Jej!